Guys, yung mahilig mag-treasure dyan, tingnan nyo. Diba heart yan? Oh. Yan, solid na bato yan, oh. Oh. May isa pa. Dalawa kasi ito, tingnan nyo. Diba heart? Oh, parang heart. Yan, matigas na bato to, guys. Ito pang isa, mas malaki to. Ayan, oh. Kita niyo yan? Yan, kung sinong mahilig mag-treasure dyan. At saka alam nyo kung saan banda ang deposito niya to. Tingnan nyo, guys, oh. Oh. Saka dyan, tubig na yan, oh. Tubig na dyan, oh, tubig. Oh. Yan. Saka doon banda sa taas, may ano doon.